So, ayan guys. Lagyan ko kaya muna ng magic sarap. Ayan, meron tayong magic sarap. Magic sarap. Para may lasa. Uy! Ay! Uy! 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 Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! Umaapaw. May ganun. Paapaw-apaw ka pa dyan ah. Tapos, more salt. Yun. Tapos, titikman natin siya. Kasi yung ating talong medyo konting tigas pa siya. Tikman ko lang guys kung anong lasa ng ating lauoy vegetable soup. Masarap na guys. Sobrang sarap. More salt lang. Paglagyan siya ng salt, umaapaw eh. Ayan. Diba ang saya? Ulam for today. Lauoy. Tinatawag na lauoy. Tinatawag na lauoy yan. Oh lala. So yun. Bago natin ihalo ang ating spinach.